Occidental, ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Singkwentayotso minutos na nakaligad sa alas 8 mayang gabi, banwa mayang gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamutanan? Nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag diri sa Iloilo Newsline kag mabatian man kita sa Guimaras Newsline. Sa ini nga program nga Iloilo Night Watch, magadala sa mga impormasyon, mga balita kag mga nagakalahinabod o sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Mga listeners naton sa abroad, kumusta na kamo? Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz Negros, Occidental, Bacolod kag Guimaras. Mayad nga gabi sa inyong nga tanan. May mga issues kita nga dapat hatagan sa pagtamon. Lokal, national, international. Aton isa-isahon si Padsi paron dugay-dugay agi diri sa aton nga pagapangalagan. Unahon naton checka na yung local pag-asa. Ibaluon naton sitwasyon sa panahon kung kumusta na ang sitwasyon sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa buwas nga adlaw. Nang low pressure nakasulod na sa PAR sa Philippine Area of Responsibility. Check man naton dugay-dugay kag update sa luntad sang linog dito sa Luzon area, partikularmente sa Abra nga affected naman ang Bagyo, Benguet kag mga kaiping sini nga mga kabanwahanan. Ang Abra sa unhan lang ni sang La Trinidad, Benguet, sa unhan lang ni siya. Magpakadto ka sa vegan, magyan nimo ini ang Abra. Dira na da ginaobra ang mga paypay kag ginamarkahan lang sang bagyo. Dira na da ginaobra sa Abra. Iti nakakadto kita na da mo sa ginaobrahan sa mga paypay. Kagambal na sa mga nagaobra linya, kami di gaobra pero ang nagatatak nga bagyo dito na sa mga negosyante bagyo Nan. Ariyo manablang mga strawberry dito sa La Trinidad, Benguet, pero may tatak man nga bagyo. Unlike sa Guimaras, paho ay hindi gid mamakuhaan sang iban pangatatak. Sa standby yan ay sa atong umalis na standby sa atong mga viewers kaya na sa atong linya ang local pag-asa. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Cuenca, sir, mayong gabi. Yes sir, mayong gabi. Ito na kagasa tuman yung mga pagpalamati. Sa mga itong latest weather update sa mga adlaw, July 27 year 2022. Sa karon nasa balang 3 kayo na sa hapon, may duwa ko ka low pressure area nga nakonektor sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Una, isang yara sa West Philippine Sea, kasi diin yara sa kalayoon nga 335 kilometers west of Sinait, Sur. Ang ining low pressure area manabuan Santa nga mag-develop sa isang tropical depression or bagyo, kag may posibilidad nga magatunaw na lamang ini. Samtang ang isa naman ka low pressure area yara sa Philippine Sea, kung sa diin yara ini sa kalayoon nga 575 kilometers east-northeast of Itbayat. Ang ining low pressure area manubukman ng Santa nga mag-develop sa isang tropical depression or bagyo sulod sa 24 oras. Samtang may isa kita bagyo nga ginamonitor sa buwan ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa balas 3 kinasang hapon, huli niya siya nakitapang 2,020 kilometers east of northern Luzon. May maximum sustained wind of 55 kilometers per hour, kagatiness up to 70 kilometers per hour.
Naghulag ini siya west-northwest sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Ang ini nga mga weather disturbance wala ini sa mga direct effect sa ini part sa aton tungsod or sa Western Visayas. Kanila uman ang mayong tempo or generally fair weather condition. Mayara lamang sa isa sa mga isolated ni mga ulan-ulan na na pagpangilat kag pagpanagod gabi na gid hapon o pagagapihon wala ini sa mga localized storm. Mahina tubtog kasarangan ng hangin na dinakalitan na bagat na nakatunggan ang magadala sa panay tubtog kasarangan ng mga pagbalog sa kadagatan. Para sa itong forecast range of temperature, tira kita sa 25 to 32 degrees Celsius. At ang adlaw, tunod dala sa 15, kag magabutlak ito siya alas 5:38 basag. Kaya mo na itong latest weather update sa Iloilo Pagasa, Ole Cuenca. Oh, Engineer Cuenca sir, daw napunan kita ka LPA, ano? Yes sir, nakita natin nung medyo may duwa kita ka LPA nga nag-form. Dalaman ini sa ITCZ na nag-epekto in the past few days sa atin, no, which ITCZ naging siya breeding ground sa mga low pressure area. Kaya nagka-develop kita sa LPA tungod man nag-epekto yung ITCZ sa atin. Oo, so ang importante, ang syudad kag probinsya sa Iloilo, buwas sa manayanaya ang panahon. Yes sir, lauman natin nung may ang buwas aton generally fair weather condition kita sa basa. Okay. Engineer Cuenca sir, madamo nga salamat kaga maayong gabi. Yes sir, thank you. Ngayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Madamo nga salamat sa atong lokal pag-asa, impormasyon nga ginhatag sa aton mayong tsimpo buwas. Walay sapayan nga may LPA pero malayo. No? Malayo ang LPA. Ang ining impormasyon ginadulong sa inyo sa Pinangsa Flower Shop. Pinangsa Flower Shop na hamtang ini sa Smart City proper kaga sa tabok lang sang Iloilo Central Market. Sa kilid lang sang Los Filipinos Bakery. May ara sila nga mobile number sanday Mr. and Mrs. Cyril Tacosalmi. Aring ilang mobile number base mag-order kamo sa mga bulak o kung mga kinanglanon ba sa inyong okasyon 0920-825-6483 0920-825-6483 kag 0916-786-8896 0916-786-8896. Kag base gusto nyo man nga mag-order sa nga priskang itlog, yara sa Egar Farm sa Barangay Balibagan, Este Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Egar Farm barato ka priska, pwede ka mo makakontak dira kay William o kon Josie Lagman sa ilang number 5230039 5230039 kag subong man 0947 856-4729 0947-856-4729. Pangitaan nyo lang si Josie o kon William Lagman. Dire na kita sa aton pagplastar sa mga headlines. President Ferdinand Bongbong Marcos kahangawa sa mga pumuluyo sang abra kag sa kaiping sining mga kabanwanan matapos nga nagluntad ang magnitude 7 ang linog kaina sang aga. So nagpadala na sa relief goods kag team si President BBM para i-assess ang mga struktura kag ang sitwasyon sa mga pumuluyo. Sa dugang pagid nga balita, Vice President Sara Duterte nagakalipay kay ginmensyonar ni President BBM nga mandatory ang ROTC sa mga senior high school. Kag sa dugang pagid nga impormasyon, mayara na nga ginpamtang nga mga relief operation partikularmente sa Abra, Benguet kag Baguio. Madamo ang nagkalaguba nga mga struktura kag mga alagyan nga hindi pasabol tubtob sa sining nga mga tinion. Samtang 4 na ang gin-report nga nagkalamatay. Kag dugang pagid nga balita local public transport route plan. Ti 45 lang ni kadlaw
ang ginahatag sa ni Mayor Jerry Triñas para nga ibalik no sa daan nga ruta ang mga salakyan magluwas sa bag-ong nga mga ruta nga pasaran sang ordinansa sang City Council. Kung hinali nga ibalik abi sa bag-o nga ruta abi no ang mga salakyan ano matabo sa iban nga mga estudyante nga nagapadulong sa eskwelahan, ano matabo sa mga negosyante, ano matabo sa mga boarding houses. Basi madugang pagid ang krisis sa syudad sang Iloilo. Kaga hibalon nato ni karon ang dugang nga plano sang syudad sang Iloilo. Samtang Iloy kag amay nagkaladakpan nga nagaduso sang illegal drugs, ang masakit-sakit dire kayong duha nila kabata nga mga minor de edad ginahimo nila nga drug courier. Mga tuntong na may pang bakulon ni kugpaging mag-asawa niyo, no? Makon mo din kay kita ya pitok tuig kag 5 tuig bata na sugo mo nga idulong to drugs sa mga nagbakalo. Pabatasan sang Iloy ano yawa ang tunton ni. Mabatasan niya ng suguon bataya. Da parehublas ang una sang 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 mga kabataan nasugo ni sa mga durugista daw nagbalik bla, no? Sunod guro ni sang tunton kay ang drugs kuno ginakuha ya sa haro. Basi nakakasunod siya kay sang una nakitaan naton sa Tansa Esperanza dira sa haro sa Desamparados, dira sa Bulila o Bakaw, Mandurriao, ang ginasugo mga kabataan, dira sa guro kakuha sang style, kung nga ang ginhimo ya ini, nga suguon ang duhayak bata nga mga minor de edad, nga magdala sang droga pakadto sa ilang mga kliyente, mga parokyabla, mga parokyano niya, amo nang panawag sa mga durugista ni. Kabay pa nga hindi makagwa sila sa prisuhan. Kagkabay pa nga may intervention na sang DSWD sa sini nga nagkalinabo sa duhak bata. Ay dako-dako ni nga sa labton sang ginikana maginamosin nga ma-prove kag maghambal ng mga kabata niya siling abi sila nga oo ginapadulong ko ni nanay ni tatay sang puti nga item na sulod sa plastic na dulong namon na sugo kami manugi ganing bata disgrasya kamo natunto sa inyo no may kalag pa kamong duwa kamong mag-asawa no nami guro siya kamo ipanglubong ng daspatyo kay total balay nyo aram lang lapis patyo sang sa impluwensyahan yung duwanik batang ng mga minor de edad nga wala ni palo. Tunto sa inyo, 11 minutos na nakaligad sa 9:00. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers, kaya ato nini pagadalon, dugay-dugay kagbase malabuta si Senior Master Sergeant Francisco Franz Linder. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability.
Health Complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses, and 10 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level.
Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manami pa! 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Over. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Many Grocery. Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Balik kita sa atong pagpangalaga diri sa Iloilo Night Watch. Ipabati ta sa inyo ang pahayag ni President BBM nga mag-deploy sila sa mga rescuer relief teams dito sa Luzon area nga apektado sa linog. Kay na nagpatawag sa press conference kag briefing si President BBM kag ang portion sa iyang pagpayag kay nasa briefing upod man sa iban nga mga ahensya sang gobyerno. Immediately provide support to the LGUs and of course the citizens that have been affected. I would have the Secretary of DSWD, Secretary Erwin Tulfo, is not here with us because he's already there. He left earlier. He left soon after the earthquake. Again, we are awaiting his report. I am staying away from going to the affected areas for a very simple reason. It has been my experience as governor, it has been my experience in Yolanda that when the national officers come to the affected areas, immediately ginugulo lang namin yung trabaho ng mga lokal.
Yung halimbawa, pupunta ako doon, maghahanap pa ako ng pulis para pag-secure. Kailangan ako i-meeting ng mga local officials. Marami silang ginagawa. So I said, let them do their work. Let us wait for them to tell us what is going to be, what the true situation is. And maybe I can schedule a trip, perhaps tomorrow, as soon as possible. So now I'll turn the floor over to Yusek Solidun so he can explain to us exactly what happened in Abra this morning. And we would expect significant effects of this event. First, on the reported strength of the shaking, so far, the maximum intensity reported to us would be intensity 7 in Boklok and Manabo Abra, and this would be manifested by damages to houses and buildings and landslide, especially in the mountainous region. We also noticed intensity 6 in Vigan and other towns of Ilocos Sur like Sinait, Bantay, San Esteban, and in Nalawak, Pangasinan, and even Baguio City, and that would be nearby La Trinidad. The reason why there was significant damage in Vigan is that the foundation of the city is essentially sandy because of the big river that would flood the area from time to time. So there was amplification of the shaking, and many of the churches and historical buildings were damaged. Now, landslides are a problem, especially not only for earthquakes but during rain. So we have to make sure that areas that are affected by landslide and starting or incipient landslide should be avoided. Towns should actually investigate houses and buildings that were damaged to see if they can still be usable, and even those that don't have very obvious damage. So this will be the work po ng mga local engineer. There was a reported unusual wave in the coastal areas of La Union and Ilocos. This was not a tsunami po, no? Because a tsunami would be very high waves. Nagaling sa mga local government at saka sa mga pulis natin. So maybe Sec Benher, you can brief us on road closures in some parts of Abra. Power interruptions. Standby, anay sa atong mga listeners kag mga viewers kay balikanta ang pahayag, ang press briefing ni President BBM. May kang tanan ini sa linog dito sa Luzon area, partikularmente sa Abra. Namakon mo apat ng mga nagkalamata ito. Narumpag tong building, no? Narumpag ang building, partikularmente sa La Trinidad, Benguet. Di dapat tani nga check ini sa mga engineers, no? Ang mga struktura no? Kung safe pa, safe and sound ang structural design, no? Dapat ma-check ini kay budlay na nga may madula nga kabuhi pareho ni natabo dito sa Luzon area. Ti 7 laban-laban kon ang taga P-Box Pambalon, no, laban-laban nga mayara gina nga paggiho sa tubig, no, dagat, no, may ara tidal waves, no, nga naga luntad kay bangod nga tectonic in origin ang ini nga linog. So kabay pa nga wala na sa madugangan, hindi na madugangan ni ang mga casualty sa nagluntad nga linog sa Luzon area, partikularmente ang epicenter ara sa Abra, no? Ang mga pumuluyo to kinaagapan napuhag na ang mga pumuluyo to, tingala sila nga nagahabog-habog sila gali amo na to yang natabo linog na. Hindi mo mapaktan nga danang linog ni kung saan o siya maga-strike, saan o siya nga maga-occur, no? Unlike sa Bagyo, mabalan mo kay nga ma-intensify sigida sa nga aton nga mga empleyado kon mga miyembro sa nga pag-asa. Unlike niya sa linog, ayawan ka ni ka-detect ang ginuulan ni nakaibalo. Siya lang niya nakaibalo kung saan o
niya nga patay ugon, saan-o niya paghihoon ang lupa. Madamo ang mga pumuluyo tong nagkalapilasan, posible sa mga kinkulbaan guro aftershock, no? Sa mga aftershock pertik damo-damo. Ang mga pumuluyo to may mga nagkalapilasan naging pangdala sa nagkalain-lain nga hospital. So makita ninyo dira guro sa aton nga Facebook page sang Iloilo Newsline, kag makita nyo manda sa Gimaras Newsline. Testingan taliwat, arananoy, balikan ta palihog. Immediate 6 in Vigan and other towns, landslides should be avoided. Towns should actually investigate. Okay? Arana? So, immediately Matianda. provide support to There was amplification of the shaking, and many of the churches and historical buildings were damaged. Now, landslides are a problem, especially not only for earthquakes but during rain. So we have to make sure that areas that are affected by landslide and starting or incipient landslide should be avoided. Towns should actually investigate houses and buildings that were damaged to see if they can still be usable, and even those that don't have very obvious damage. So this will be the work po ng mga local engineer. There was a reported unusual wave in the coastal areas of La Union and Ilocos. This was not a tsunami po, no? Because a tsunami would be very high waves because of the uplift of the ocean floor due to an earthquake in the ocean. What happened was there was shaking of the island, and the coastal water was shaken, so there was a minor seawater oscillation. Some of the waters actually entered some of the river. Mr. President, yun lang po report natin. All right, so that is the initial report from PhilVox on what has happened. Siguro next I will ask Secretary, unahin natin ng DILG because I want to hear also, hindi ko pa narinig ang mga report na galing sa mga local government at saka sa mga pulis natin. So maybe Sec Benher, you can brief us on what they have reported to you. Magandang hapon po, Mr. President, at sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig po ngayon. Ito pong mga data na ito po'y kinumpile po natin. Ito'y galing sa mga local chief executives ng mga LGUs, and of course galing sa PNP at galing sa mga fire. Kinos-reference po namin ito nang sa ganoon ay talagang ito'y eksakto po at tama. Ang affected regions po ay 1, 2, and CAR. 15 provinces are affected, 15 cities, 280 municipalities, 6,756 barangays. Ang initial reports po are there are road closures in some parts of Abra, power interruptions in Abra and Benguet, intermittent communication lines in Region 1, landslide in some parts of CAR, minor damages in other regions. Ito po ang initial report sa CAR. 29 municipal roads were damaged. 3 bridges in Abra are also reported to have been damaged. 173 buildings, both private and government, were also damaged. 58 reported landslides, most of which occurred in Abra, with 31 reported landslides. 60 injured. And so far po, 4 po ang nabalita ang nasawian ng buhay, 4 deaths. Of these 4, 2 are in Benguet, 1 each in Abra, and Mountain. Nagapamati ka mo kay Secretary Benjamin Abalos, ang Secretary two sa in Benguet, 1 in Abra, no? Yung sa Mountain Province po, Ang cause niyan, pagguho ng lupa. Pagguho po, opo. Sir, if I might also add, Mr. President, no, para lang, sandali lang po, para lang pong maano po natin, eto lang po. Karamihan kasi pagguho eh. Okay. Yung unang casualty sa La Trinidad, natabunan ng lupa eh.
Mukhang ganun din kasi doon sa mga highland areas, ano yung lupa. Yes, sir. Talagang, Mga lupa po. So, i-breakdown ko lang po, So, lumalabas sa Abra ay 3 tulay, 3 bridges. Sa buildings, ito lang iaano ko lang, sa Baguio, 33 were affected. Tapos 59 dito po sa Abra. Sa Apayao, 2. Tapos sa Benguet, 62. Pagkatapos po sa Kalinga, 7. And then sa Mountain Province 10 po. No? That's a total of 173. And of course, ang pinakamaraming landslide reported ay dito po sa Abra with 31. No? Ang mga injured po, pinakamarami din po sa Abra, sir, at 44. No? At yun po ang report po namin. Nakadeploy po ang mga kapulisyahan at mga bombero po at ang mga disaster risk na mga LGUs po sa mga lugar na ito. Thank you, Yes, Sec. sir. Benher. Itutuloy ko na lang sa, dahil naumpisahan na ni Sec. Benher yung report sa mga sa mga daan. I've also received a initial report from the Department of Public Works and Highways on the condition of the roads in and out of the area, national roads especially. Sa Cannon Road is presently not passable. Yung Palispis area ng Marcos Highway is not possible. The Benguet Nueva Vizcaya Road as of now is not possible. Kilometer 302 to 700 Poblacion Bukod Benguet is also not passable. Baguio Itugon, not possible. Andres Cusalan Road in Sitio Bugaw, Barangay Adaway, Kabayan, Benguet is not possible. Si President BBM. Sa National Road, kilometer 297 plus 200, Belling, not possible. Poblacion, Kibungan, collapse, not, sa Benguet pa rin ito. Kilometer 313, basta not possible. Upper Kalinga, sa bandang Pail is not possible. On the road going up from Kalinga to Abra, Pantikan to Bablasang, Balbalan is not possible. Lubuhagan, Batong Buhay Road is not possible. Ifugao, the Banawe, Hungduan, Benguet Boundary Road is not also possible. However, there are other roads like the Palispis Marcos Highway, 1 lane is possible now. Baguio Bontoc Road, pwede ng 1 lane. Benguet Nueva Vizcaya, 1 lane. So dahan-dahan nabubuksan naman. What was not possible, we have already been able to clear some of them. Hindi, unless kasi basta hindi naman mabagsakan ng malaking bato at lupa lang ang bumaba, ay hindi naman mahirap na i-clear yan. Kaya I anticipate by the end of the day, the majority of these roads that I have mentioned as being not possible should already be available for use to us. Now I'll give the floor to concerned regional directors na mga naapektuhan ng mga rehiyon at mga probinsya. And we already issued a directive issued to Luzon regions regarding the reiteration of response actions. The OCD also issued 2 emergency alert and warning message. We also, in coordination with PhilBox, the quick response teams to be deployed for field assessment. As mentioned by the President, DSWD Secretary is already in the affected, already in Abra for the relief assistance. Of course, yung Armed Forces of the Philippines prepared assets for mobilization already. We are talking about air assets, and we could add more kung kinakailangan pa. But we have a number of assets, air assets already positioned in the area in coordination with the Northern Luzon Command. And the Philippine Navy assets are on standby already, sir, in Subic kung kakailanganin pa, sir, ito.
Then, of course, the available relief items from the Office of Civil Defense is already ready and prepared. Sakaling mga ilangan ng ating mga LGUs dahil meron namang mga nakaposition na preposition na mga relief goods doon sa lugar na to. Right now, the rapid assessment is ongoing on the following: status of roads and bridges as reported kanina, status of critical lifelines and infrastructures, status of houses, total affected population, the immediate needs, and as we speak, ongoing ang road clearing operations, and ongoing data gathering and submission of situational reports. Thank you, Mr. President. Thank you, Secretary. So that is the general situation as we know it for now. Pagka ganito, ang lagi kong inaalala kaagad yung kuryente at saka yung tubig, because that's always the immediate dahil yung kuryente kailangan sa communication and the communications, but the communications is dependent on the availability of the power supply. Ang report na nakukuha natin, nagtanong ako kasi generally rural area naman ito, so hindi siguro dapat maging problema ang water supply ng tao. Pati pagkain, dahil naman hindi naman na iba naman ito sa Bagyo, palagay ko may available na pagkain. Wala pa tayong report kung kailan ibabalik ang kuryente. Dahil ang nangyayari diyan, kailangan nilang tignan lahat ng mga linya at para kasi basically walang short. Yung dati yung lagi natin pinagdadaanan pagka may disaster. Sa communication naman, ang Globe ay may pinadala na meron silang emergency na mga cell site. Yung Smart, wala pa kaming narinig, ngunit ay nag-request na kami sa kanila na magtayo na kagad, ibalik na kagad ang serbisyo dahil lalong-lalo na pag-disaster, pagkaganto, napaka-importante na nakakapag-usap kami. Nakakausap ko yung mga local leaders, nakakausap natin ang mga first responders na on the ground. So that is where we stand now, and we will continue to provide information as it comes in. As you can imagine, this situation continues to develop, and it will do so for the next few days. But I think that everything that can be done has been done. We have even anticipated the needs of those who have become victims of this very strong earthquake. So I'll end it there, but I'll open the floor to a few questions about the earthquake. First question from Mr. Neil Maribok from UNTV. Magandang hapon po, sir. Good afternoon. Base po dun sa natatanggap na po ninyong initial information sa mga damages, may posibilidad po ba o ikinokonsidera ninyo ang pagdedeklara po ng state of calamity sa mga lugar po na ito? Generally, ang SOP dyan, ang state of national calamity, pag apektado ang tatlong region, automatic yun. Hindi naman naapekto ng tatlo. So far, we can say that it's Region 1 and CAR. So I don't think it's necessary right now to declare a national emergency. However, depending on the information that comes back, I'm sure marami pa tayong magbabalitaan, marami pang impormasyon na hindi pa nakarating sa atin. Baka mangyari yun. I hope not. Kasi sana limited na nga dito sa Abra hanggang sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union. Yung mabigat yata yung sa amin sa Ilocos Norte, I spoke to the governor. Sabi niya mukha namang so far may structural damage, wala namang kaming casualty. Yung La Union, yung sa Ilocos Sur, I'm sure nakita niyo yung Bantay Church na malaki ang damage. Meron din structural damage sa mga bahay. Sa La Union naman mukhang hindi gaanong tinamaan. Perhaps because of the terrain structure as explained to us by Yusek Solidum. Iba siguro ang pinapatungan ng mga bayan doon sa La Union. So anyway, and now of course we know what has been happening in Kalinga, in Benguet, in
And in Baguio City, mukhang ano na naman, mukhang natamaan ng malakas. So we have to wait for those reports. But right now, hindi pa nangangailangan ng magdeklara ng national calamity. Thank you, sir. Thank you, Mr. Neil. Ms. Pia. Nabatian ang press briefing ni President Ferdinand Marcos Jr. No? May kang tanan sinisalinog nga nagluntad dito sa Luzon area. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sides of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic.
The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost, and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now, those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment.
In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us work together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Over. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na! Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Balik kita sa atong pagpangalaga diri sa Iloilo Nightwa. Dayon kamo nga nagapamati sa atong pagwaragwag ag pagdala sa mga issues kag mga balita.
Ining impormasyon ginadulong man sa inyo sa CLDS Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang CLDS Poultry Supply ginapanagyan ni Cheryl Lucindo Diaz kag Totong Derek Diaz. Nagbaligya sa mga feeds kag mga bulong para sa kasapatan. Kag subong man Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic nahamtang ini sa Barangay San Miguel Hordan, Guimaras. Kag ginapanagyan ni Doc Ronnie Galia, ang rehistrado nga veterinarian. Hindi mo maglipat sa unahan sa Dominic Funeral Parlor ang Vitron Animal Clinic. Kung magpabulong ka muna sapat nyo, pa-immunize, pwede mo makapamahaw nira sa RNL store ni ng ating Galia. No? Pwede ka muna kapangapi, kadtuin nyo lang palihog. So sa atong mga listeners kag mga viewers, base magpaubraman kamo sa mga tarpaulin ara sa Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind ginapanagyan man ni Sir Manny Jan Sanoy. At sa mga taga-Kagamutan Norte, Liganes, Aramandira, ang Sarjan Mene Grocery. Sarjan Mene Grocery, may mga soft drinks na matamat lang kay ginakulang ang batling nila. Ginakulang ang ilang soft drinks. Ang batling limitado, no? So tunga-tunga, no? Ang ginahimo sa duha ka kampanya nyo. Ginatunga-tunga lang nila para nga hindi man mabutang sa langalang ang mga store sa probinsya kag syudad sang Iloilo. 59 minutos na nakaligad sa alas 9. Kaya gusto tatani nga talakayon yung parte ni Blasa mag-asawa itong nagkaladakpan sa drug bust operation sa Banwa sang Banate. Dira na tabo sa Carmelo. Amakon mo na nga ang mag-asawa ni do mga lampingasan. Ha? Ang mga lampingasan. Kaya sa bata nila, suno sa report nga nabato naton, ginapabaligyan nila siya bu. Amakon mo na. Ginakuha nila sa haro, pero way pa niya mamitlang kung sino nakuha niya. Kay daw bakod ko nung ginakuha niya. Sinuning bakod niyong ginakuhaan niya ni ha? Diri sa haro ha? Dapat madiskubre ni sa aton nga mga otoridad, sa aton nga mga polis, kag dapat magapabilin sa sulod sang karsel ang ining mag-asawa kung amugin man ni ang ginhimo nila sa duha nila ka mga kabataan ginapabaligya sang syabo. No? Hindi dapat nga magpabilin ni sa luyos ang ilang kabataan ni. Kaya makon mo mabatasan nilang babaligyaon sang illegal drugs ang ilang mga bata. Minor de edad, suguon mo yang bata nga idulong to ang bakal niya syabo sa 7 ka tuig mong bata o kung 5 ka tuig bata. Yamakon mo ne. Kalaway man lang mahambalon nga lampingasa no. Kalaway man hambalon nga mga kwan o mga patay huya. No? Kalaway hambalon. Galing kay tiyan mo ning inaubra nila. Mga tuntob lang mo. Way nagiguro sang nabalaan ni nga trabaho. Way nagiguro sang nabalaan ni nga palangabuyan nga mayad. Nga mayo tani sa panulukan sang ila kabataan. Amo man niguro ipasubli nila sa ilang mga bata, no? Ito to Joy dira sa Metro Manila kagay Ate Marie kabay pang okay lang maka-recover da son. Madali nga panahon kabay pang okay lang kamo dira tanan. Kabay pang mayo lang ang sitwasyon ni Ate Marie. Kagabay pang ubayan lang kita sa mahal nga makako. Lang si Senior Master Sergeant Lendero kay ito yutang siya ni paplastaron ta kung nanugid ang mga naglenabo kag ano mga datos nga nakuha niya kay alias PJ ni kag sa isa ni o kung sa iyan ning asawa nga may kontak man sa balay kalingawan sang una nga mo kuno ang ginakuhaan man sa isang syabo sa haro. Makon yun perti no mga dungulis no mga wala gid huya kay bata nila paintrahon pa nila sa bisyo nga wala ginakanamo kag wala pa na iya sang way managurok balo kun anong ila ginahimo mga tunto gito.
Alang pa sinyo Master Sergeant Lindero, no? Pasensya gid sa atong mga listeners kay way pa sa data, way pa sa ginatagan data sa nga Banati Police Station. Sa tanan-tanan nato nga mga listeners kag mga viewers, kay classmate Margie kun Marge Abilinde dira sa Dubai, kay Nimia Marquillero sa South Korea, kay Edie Moriera dira man sa Canada. Kaya sa iban pa nato mga classmates, mayong gabi sa inyo tanan. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Sa mga listeners man naton sa taga Valya Car Transit Incorporated, kay Ma'am She, mayong gabi. Kay branch manager, kay operation manager, kay assistant na kay admin officer, kag sa mga dispatchers, sa mga drivers, conductors, sa mga porters, sumuman sa mga vendors, mayong gabi sa inyo tanan. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati diri sa Iloilo Newsline, kay Kagawad Jotay Abilya, kay Kagawad Kabalonga, kay Kagawad Milani, diraman kay Kadoy kag kay Jima Kabalonga, mayong gabi. Kag kay Kagawad Bilyoga, mayong gabi sa inyong tanan. Opod na kay Toto Boy Chef, aton technical partner, ini kag kay Nonoy MJ. Ini ang inyong alagad Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.